तो हाय पिला माने मेंटल मोटिवेशन चैनल को आपण माने पुणी थोड़ा स्वागत। या पूर्व आमे ऑलरेडी कलर ब्लाइंडनेस हीमोफिलिया ऑलरेडी टोटल पढी सारचे ता ऊपर एबे आज आमे पढिबा थैलासेमिया डिजीज जेटा कि जेनेटिक डिसऑर्डर भीतर जाउची। तो डायरेक्ट आमे हेडिंग दे देबा कोन ना थैलासेमिया। ए थैलासेमिया डिजीज ता कोन पय देखा जाय बा का कोन केस रो हुए देखो आमे डिटेल्स पढिया कोन कोन कहउची देखो हेडिंग दे देले ताने कोन थैलासेमिया। थैलासेमिया तो थैलासेमिया टा मन रखो एटा गोटे होची ऑटोजोमल डिसऑर्डर। ऑटोजोमल डिसऑर्डर ता माने ऑटोजोमल डिसऑर्डर आमे जानचे हमर 22 टा पेयर ऑटोजोम अछि आ 1 पेयर गुटिए पेयर सेक्स क्रोमोजोम बा ताकू कहा जाय एलोजोम। एलोजोम अछि तो एटा गोटे ए 22 नंबर पेयर भितरु ही जे कोनोसी क्रोमोजोम गोटे डिफेक्टिव रहइबो आउ सेटा को आमे कोन कहबा थैलासेमिया कहबा। ए थैलासेमिया हैला माने कोन हुए ना मन रखो एटार तमरो एनीमिया नामक डिजीज गोटे तयारी हुए। ए थैलासेमिया डिजीज टाकू दीटा टाइप रो कराई छि कोन कोन गोटे होछि मन रखो अल्फा थैलासेमिया। अल्फा थैलासेमिया आ गोटे सेकंड रो मन रखो बीटा थैलासेमिया। बीटा थैलासेमिया अल्फा थैलासेमिया गोटे आ गोटे रहला कोन बीटा थैलासेमिया। तो ये अल्फा थैलासेमिया कोन आ बीटा थैलासेमिया कोन ना मन रखो फास्ट मन के दे देली का को हेलिंग ना मन रखो फास्ट दे देली अल्फा थैलासेमिया। अल्फा थैलासेमिया एबे देखो मु डिटेल्स गोटे गोटे कहउची। ए थैलासेमिया डिजीज हैला माने ब्लड रो कोन हुए ना हीमोग्लोबिन ता फॉर्मेशन हेई पारे नाही। ठीक रे हीमोग्लोबिन जदी फॉर्मेशन बा तयारी न हैला ताने कोन हुए ना प्रत्येक ऑर्गन को बा प्रत्येक सेल को हमर नीड दरकार कोन ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन रो काम होची कोन ना सीए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लंग्स रो अल्वेओली पाखरु कैच करिकि नै कि प्रत्येक ऑर्गन सप्लाई करिया दायित्व कहार ना हीमोग्लोबिन रो। हीमोग्लोबिन रो ए थैलासेमिया डिजीज हैला माने कोन हुए ना हीमोग्लोबिन ही तयारी हेई पारे नाही। तो ए हीमोग्लोबिन जो तयारी हेई पारे नाही ए हीमोग्लोबिन ता दीटा तमरो चेन को नै कि हेची गुटे होची अल्फा ग्लोबिन चेन। ए हीमोग्लोबिन ता मन रखो हीमोग्लोबिन ता दुईटा चेन को नै कि तयारी हेची गुटे होची अल्फा ग्लोबिन चेन ग्लोबिन चेन सेकंड रो मन रखो बीटा ग्लोबिन चेन ग्लोबिन चेन मन रहला। तो अल्फा ग्लोबिन चेन गुटे बीटा ग्लोबिन चेन गुटे। अल्फा ग्लोबिन चेन रो कोन हुए ना जतेले अल्फा ग्लोबिन चेन ता डिफेक्टिव थिबो तो सेतेले आमे ता कोन कहबा अल्फा थैलासेमिया। जेतेले बीटा ग्लोबिन चेन ता डिफेक्टिव थिबो ताकू सेतेले कोन कहबा ताकू सेतेले कोन कहबा बीटा थैलासेमिया। आउ थरे कर दउ देखो जेतेले अल्फा ग्लोबिन चेन ता डिफेक्टिव थिबो ताकू कोन कहबा अल्फा थैलासेमिया। आउ जेतेले बीटा ग्लोबिन चेन ता डिफेक्टिव थिबो ताकू सेतेले कोन कहबा बीटा थैलासेमिया। अल्फा ग्लोबिन चेन ता जदी डिफेक्टिव थिबो आउ थरे देखो अल्फा ग्लोबिन चेन ता जदी डिफेक्टिव रहिला तार क्रोमोसोम नंबर केते रे डिफेक्ट ता देखा जाय मने रखो अल्फा ग्लोबिन केस जदी आसिला क्रोमोसोम नंबर 16 ता डिफेक्टिव थाए। क्रोमोसोम नंबर केते 16 आउ जतले बीटा थैलासेमिया ता देखा जाय तार सेही भलिया क्रोमोसोम नंबर 11। तो क्रोमोसोम नंबर 16 टा भी गुटे ऑटोजोम रे जाउची आ क्रोमोसोम नंबर 11 टा भी गुटे ऑटोजोम रे जाउची। तो सेही पई एठी लेखा हला थैलासेमिया गुटे ऑटोजोमल डिसऑर्डर जोंटा कि तमरो बॉडी रो ऑक्सीजन को कैरी करि पारे नाही आउ हीमोग्लोबिन सेती मात्रा रे बॉडी रे तयारी हेई पारे नाही। बुझी हला जानि पारलो माने क्रोमोसोम नंबर 16 जदी कोनोसी कारण रो डिफेक्टिव हेई गला ताने आमे सेठी कोन हेई जो कोन डिजीज हेई जो ना अल्फा थैलासेमिया हेई जो। आ क्रोमोसोम नंबर जदी 11 डिफेक्टिव हेई गला ताने सेठी कोन डिजीज हबो ना बीटा थैलासेमिया हेई जो। ए अल्फा थैलासेमिया आ बीटा थैलासेमिया दीटा जाको बा हीमोग्लोबिन रो दीटा जाको गुटे गुटे पार्ट बा गुटे गुटे चेन हीमोग्लोबिन रो चेन बुझी होची जानि हला। तो मन रखो ये अल्फा थैलासेमिया को आउ थरे कहउची
ଏ ଆଲଫା ଥାଲାସେମିଆ को केतेरा जीन मेंटेन करंती मन रख 4टा जीन मेंटेन करंती बेसी कि जानिया दरकार नै आउ तो अल्फा थैलासेमिया को केतेरा जीन मेंटेन करिवे 4टा जीन बीटा थैलासेमिया को सेही भलिया मन रख 2टा जीन मेंटेन करंती बुझियला थैलासेमिया डिजीज कोन जानियला धीरे धीरे वीक लागिवो बा बॉडी तमरो कोन हबो फैटिग थकापण देखा जिवो एगुडा को सब ए थैलासेमिया डिजीज रो हुए नेक्स्ट एबे थैलासेमिया क्लियर हे गला परे नेक्स्ट आमे पढिया कोन ना मन रख सिकिल सेल एनीमिया आज जेनेटिक्स तो पूरा क्लियर कर जिवा सब पाठ सार दबा आज हैला सिकिल सेल एनीमिया जेमति थैलासेमिया जाइतिला एबे आसिला कि सिकिल सेल एनीमिया वर्ड कोन आसिला सिकिल सिकिल माने हमें हाई स्कूल त माने पढी आस्तियो सिकिल माने होची कि रे दा हमें दा बढिया स्ट्रक्चर एमति जानचे एटा गोटे दा रो स्ट्रक्चर सेल माने कोन ना हमें जानचे सेल माने फर्स्ट ईयर पढी आछे एटा गोटे सेल जे कोन माने आरबीसी रो सेल कथा कहूची एनीमिया रिलेटेड टू कहा सहित मन रखो आरबीसी सहित तो सिकिल शेप रो हे जाय मन रखो सिकिल शेप रो हे जाय कि आरबीसी नॉर्मली हमें प्लस 2 फर्स्ट ईयर तो माने क्लास 11 ने पढचो नॉर्मली आरबीसी रो आकार के भलिया ना बाई कनकेव ता माने बोरा भलिया दुई साइड ऊंचा मझीटा खालो कोन पई ना सेठी न्यूक्लियस टा एब्सेंट थाए मैच्योर आरबीसी रे न्यूक्लियस टा जेहेतु नाही तो से पई मझीटा खालो बुझेला तो ए जो मझीटा खालो बा आरबीसी रे से बाई कनकेव जो मानकु सिकिल सेल एनीमिया डिजीज टा हेइथिबो सेमानकर आरबीसी टा बाई कनकेव न हेकी के भलिया हबो ना मन रखो दा बा सिकिल शेप रो दा भलिया हे जिवो तो एठी गुटे कथा लक्ष्य करो जेतेबेले आरबीसी रो आकार बाई कनकेव थिला ता भितर हीमोग्लोबिन केते रहउतला बहुत गुडा रहि पारियो होना ना जदि सीए माने बाई कनकेव टा रु कन्वर्ट हे जो कोठी दा भलिया हे जो ताने ता भितर आ हीमोग्लोबिन सेते मात्रा रे रहि पारियो नाही जदि हीमोग्लोबिन बेसी मात्रा रे रहि पारिला नाही ताने सेही भलिया मन रखो थैलासेमिया भलिया गोटे डिजीज हे जो ता माने ऑल टोटल बॉडी ऑर्गेनेल को सेल ऑर्गेनेल बा बॉडी ऑर्गेनेल को ऑक्सीजन ठीक ठाक रो पहुंची पारियो नाही जदि ऑक्सीजन ठीक ठाक रो पहुंची न पारला ताने ऑर्गन फेलियर होबार चांसेस थाए आउ तमरो कोन फैटिग थकापण जेंति मुंडो पेन करिवा ए सब धीरे धीरे तमरो सिम्पटम गुडा को आरंभ हो जिवो बुझिला अच्छा एटा हुए काई एटा हुए गुटे मन रखो एटा कोन पई हुए ना पॉइंट म्यूटेशन पई हुए पॉइंट म्यूटेशन एटा देखा जाय कोठी ना बीटा ग्लोबिन चेन जस्ट टिके पूर्व पढे देछि बीटा ग्लोब्युलिन चेन एटा बीटा ग्लोब्युलिन चेन देखा जाय गुटिए मात्र पॉइंट म्यूटेशन माने गुटिए जागर चेंजेस हे गेले से बीटा ग्लोब्युलिन चेन टा डिफेक्टिव हे जाय जदि बीटा ग्लोब्युलिन चेंज माने डिफेक्टिव हे गेला सी कोन करे ना बीटा ग्लोबिन चेन कोन करे आरबीसी रो आकार बाई कनकेव ताकू से चेंज करे देकी कोन करेबो ना ई दा भलिया करे दबो अच्छा दा भलिया करे देला माने तो ये दा भलिया स्ट्रक्चर हे गेला माने देखो तोर नॉर्मली गुटे चेक माने कथा लक्ष्य करो एइट धर जो ए साइड गुटे आर्टरी आछि गुटे साइड रो आर्टरी आसिला आ गुटे साइड टू तो माने पढिचो प्लस 2 रे फर्स्ट ईयर रे पढाइची ए साइड रो धरा जाऊ वेन आसिला आर्टरी फैन जो जगह टर मिसी चंती ताकू कहा जाय ना ब्लड कैपिलरी हो ना ना ए जगह गुडा कोन कहा जाय कैपिलरी तो ए कैपिलरी जगह रे कोन हुए जदि आरबीसी गुटे आ गुटे आरबीसी सहित माने मिसुची माने ता सहित एमती गुटे गुटे आरबीसी एमती जाउचंती ताने राउंड राउंड स्ट्रक्चर रहिला माने सेठी कोन हुए ना गुटे आ गुटे सहित किछि जोड़े नाही ता माने पास हे जांती किंतु जदि मु तमानको को एठी स्ट्रक्चर करबी दा भलिया स्ट्रक्चर आरबीसी जतले दा भलिया हे जाइथिबो एटा गुटे दा भलिया हे गेला एटा गुटे दा भलिया हे गेला एठी गुटे दा भलिया एठी गुटे दा भलिया तो दा भलिया स्ट्रक्चर आसी गेला माने से जगह टर कोन हो जाय छंदी जीवो ता माने ब्लड टा क्लॉट हे जीवो तो ब्लड क्लॉट हे गेला माने से जगह हार्ट पंपिंग बा हार्ट ऊपर प्रेशर भी पड़ी जाए ठीक अछि तो बीटा ग्लोबुलिन चेन टिके डिफेक्टिव हैला माने संगे संग से आरबीसी रो ए जो आरबीसी रो शेप टा को से चेंज करे देला जदि शेप टा को चेंज करे देला हीमोग्लोबिन ठीक ठाक रो माने कैरी करि पारला नै हीमोग्लोबिन कैरी न करि पारला को एपटे कोन हे गेलानी ना ब्लड टा क्लॉट हे जाउछ
ଏଟାକୁ ପଏଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଟେସନ କାହିଁ କୁହାଯାଏ ନା ମନେ ରଖ ଏ ବିଟା ଗ୍ଲୋବୁଲିନ ଯେତେବେଳେ ଚେନ୍ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ଜାଗାଟାର କଣ ହୁଏ ନା GAG ଯେଇ ଜାଗାଟାର ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିଥିବ ଗୁଆନିନ ତାପରେ ଆଡେନାଇନ ତାପରେ ଗୁଆନିନ ବସିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାଟାର କଣ ହେଇଯାଏ ये GAG ଜାଗାର GUG ହେଇଯାଏ ତ ଆଡେନାଇନ ଜାଗାର ୟୁରାସିଲ ଟା ବସିଯାଏ ତ ୟୁରାସିଲ ବସିଗଲା ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ର ଇଏ ହେଇଛି ତ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇ ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଟେସନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ର ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଯାଉଛି ତ GAG ଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖ ଗ୍ଲୁଟାମିକ ଏସିଡ ଏ ଗ୍ଲୁଟାମିକ ଏସିଡ ଯୋଉ ଜାଗାଟାର ବସିବା କଥା GUG କିଏ ନା ଭଲିନ ଗ୍ଲୁଟାମିକ ଏସିଡ ଜାଗାର ଭଲିନ ଟା ସେଠି ବସିଯାଏ ତ ସେଇ ପାଇଁ ହେଇଯାଏ କଣ ସିକିଲ ସେଲ ଆନିମିଆ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଇ ଭଳିଆ ବଡି ୱିକ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରୋଗୀର ଡେଥ ହେଇଯିବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସ ଆମେ ପଢିବା କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଡିଜଅର୍ଡର ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଡିଜଅର୍ଡର କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଡିଜଅର୍ଡର ଏ ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଡିଜଅର୍ଡର ମାତ୍ର ଆମେ ତିନିଟା କଥା ପଢିବା ମନେ ରଖ ଡାଉନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଗୋଟେ ପଢିବା ଡାଉନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ସେକେଣ୍ଡ ର ପଢିବା ଆମେ କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଥାର୍ଡ ର ଆମେ ପଢିବା ମନେ ରଖ ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ବହୁତ ସର୍ଟ ରେ କହିମି ଆରାମ ସେ କହିମି ବୁଝିପାରିବ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା କିଏ ଡାଉନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ମାନେ ମନେ ରଖିଦବ ଡନ୍ ମାନେ କଣ ତା ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ମାନେ କଣ ଦେଖ ଡିଟେଲସ ବୁଝିବା ଫାଷ୍ଟ କଣ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲି ତ ମାନଙ୍କୁ ଡାଉନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲି ଡାଉନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଡାଉନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ତମ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଅମିର ଖାନ ର ସିତାରେ ଜମିନ ପର ମୁଭି ସେ ମୁଭିରେ ଯେତିକି ଡାଉନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୁଭିଟେ ହେଇଛି ସେ ଡାଉନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ର କଣ ହୁଏ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମ ବଡିରେ 44ଟା ଅଟୋଜମ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ XY ବା ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଏଲୋଜମ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଲୋଜମ ଆଉ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଅଟୋଜମ ଏ 44ଟାକୁ ଅଟୋଜମ XY ଏଲୋଜମ ବା ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜମ ଯଦି Y ଥିବ ତାହେଲେ ଇଏ ପୁଅ ହବ ଯଦି XX ଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଝିଅ ହବ ବା ଫିମେଲ ହବ ଠିକ ଅଛି ତ 44 ପ୍ଲସ XX ହେଇଗଲେ ଫିମେଲ ଏଟା ଫିମେଲ ଆଉ ଏଇଟା ହବ ମେଲ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡାଉନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ର କଣ ହୁଏ ନା 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜମ କେତେ ନମ୍ବର 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜମ ଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯାଏ କଣ ହେଇଯାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଗଲା ମାନେ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା 1 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜମ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 23ଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି ପୁଣି 1 ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ କରିକି 23ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି ଦିଟା ସେଟ୍ କେନା ଆମେ 23 ପେୟାର ହାଇସ୍କୁଲ ବେଳରୁ ପଢି ଆସିଥିବ 23 ପେୟାର କ୍ରୋମୋଜମ ଅଛି ଯେତେବେଳେ 1 ନମ୍ବରରୁ 23 ତାହେଲେ 23 କେତେଟା 46ଟା ରହିବା କଥା କ୍ରୋମୋଜମ ଏଠି କଣ ହୁଏ 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜମ ଗୋଟେ ଅଛି 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜମ ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ହେଇଥିବ କେତେ ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜମ ସେଇ 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜମ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଥିବ ଦିଟା ରହିବା କଥା ଗୋଟେ ଦିଟା ଏମିତି ରହିବା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏ 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜମ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯାଇଥିବ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯାଉଛି ମାନେ କଣ ବଡିର ସାଇଜ ବା ବଡିର ହେୟାର ବା ତମର ଫେସ ର ଗ୍ରୋଥ ଟାକୁ କଣ ହବ ବଡ କରିଦବ ତେଣୁ ଯଦି 21 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଅଟୋଜମ 44 ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ନା 45ଟା ଅଟୋଜମ କେନନା 23 ନମ୍ବର ତ 3ଟା ରହିଗଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ 45A ପ୍ଲସ ଯଦି ପୁଅ ଛୁଆ ହେଇଥିବ XY ଏଟା ହେଇଥିବ ମେଲ 45A ଯଦି ଝିଅ ମାନଙ୍କ କେସରେ ଦେଖାଗଲା ବା ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ କେସରେ ତାହେଲେ XX ବୁଝି ହଉଛି ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଡାଉନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଯେହେତୁ 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜମ ର ଦେଖାଯାଏ ତ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ 21 ଟ୍ରାଇଜମି ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କଣ ଥାଏ
ନା ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ। ଏମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଏତେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି ବା କଥା କିଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ ନା ବ୍ରଡ ହେଡ, ତାଙ୍କର ଫର ହେଡ ଟା ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡର କପାଳଟା ଯୋଉଟା ସେଟା ବହୁତ ବଡ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ କଣ ଓପନ ମାଉଥ, ମାଉଥ ଟା ଟିକେ ଓପନ ମାନେ ଖୋଲା ଆଁ କରି ଚାଲିଥିବେ ବାଟର ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ନା ତମର ଜିଭ ଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡିଥିବ, ବୁଝି ହେଲା। ଓପନ ମାଉଥ, ଜିଭ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡିଥିବ, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଡାଉନ ସିମଟମ ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡା ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଡାଉନ ସିମଟମ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଜଣାଅ। ଏବେ ଆସ ତ ଆମେ ପଢିବା କ୍ଲାଇନ ଫେଲ୍ଟର ସିମଟମ। ସେକେଣ୍ଡ ପଢିବା କଣ କ୍ଲାଇନ ଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। କ୍ଲାଇନ ଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ରୁ ଛୁଆ ମାନେ ମନେ ରଖିଦବ, ଆରଟା ଡାଉନ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଡନ୍, ତାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଗଲା କେଟାର ଅଟୋଜୋମ ର। ଏଠି କ୍ଲାଇନ ଫିଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ର ମନେ ରଖିଦବ କିନର। କ୍ଲାଇନ ରୁ କଣ ମନେ ରଖିବ କିନର। କିନର ଏଟା ହଉଛି ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ର, ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯିବ। ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ କେଟା ନା ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ବୁଝି ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ଏଟା କୋଉ ମାନଙ୍କ କେସରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ବଏଜ ମାନଙ୍କ କେସରେ। 44 ଅଟୋଜୋମ ରହିବା କଥା। ବଏଜ ମାନେ ନର୍ମାଲି ବୟ ମାନେ କଣ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ମାନେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ୱାଇ। ଏକ୍ସ ୱାଇ ରହିବା କଥା, ଏଡ ହେଇଗଲା କିଏ ଏକ୍ସ। ତା ମାନେ ଏକ୍ସ ର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଗଲା ମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ମନେ ରଖ ସିଏ ମେଲ ହେଇକି ବି ଫିମେଲ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଧିକ ଶୋ କରେଇବ। ଫିମେଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶୋ କରିବ। ଲାଇକ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ ପେନିସ୍, ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ ସ୍କଟମ, ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ ପେନିସ ରହିବ, ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ ସ୍କଟମ ରହିବ। ଆଉ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କଣ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ, ମେଣ୍ଟାଲି ସିଏ ରିଟାର୍ଡେସନ ରହିବ, କିଛି ମନେ ରଖି ପାରିବନି। ଏଇଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଏ କଣ କ୍ଲାଇନ ଫିଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ରେ। ସର୍ଟରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଏନି କିନ୍ନର ବା ୟା ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୋଟେ ରହିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏବେ? ଆରାମ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କ୍ଲାଇନ ଫିଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ପରେ ଆମେ ଆସ ପଢିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ସେଇଭଳିଆ। ଟର୍ନରସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ, ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ସିମ୍ପଲ। ଡାଉନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଡନ୍ ହେଇଗଲା, କ୍ଲାଇନ ଫିଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କିନ୍ନର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ମାନେ ଟପକି ପଡିବ ମରିଯିବ। ଟପକି ପଡିବ ମରିଯିବ ମାନେ କଣ ନା ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଟା ନଥିବ, ଏକ୍ସ ଆଉ ଜିରୋ। ବୁଝି ହେଲା। ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଟା ନଥିବ, ସେଠି କଣ ହବ ଜିରୋ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଟପକି ଯାଇଛି। ତ ୟାର ସେଇ ଭଳିଆ କଣ ରହିବ ନା 44 ଅଟୋଜମ ପ୍ଲସ ଏକ୍ସ ଆଉ ଜିରୋ। ତ ଏଠି କଣ ରହିଲା 44 ଟା ଅଟୋଜମ ପ୍ଲସ ଏକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏକ୍ସ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା ଜିରୋ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଟା ହବ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହବ। ବୁଝିହେଇଛି। କାହିଁକି ମେଲ ହବନି ନା ମେଲ ଟା ଏଇଥିପାଇଁ ହବନି ୱାଇ ଟା ଅଲୱେଜ ରିସେସିଭ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ୱାଇ ଟା ରିସେସିଭ, ଯଦି ମେଲ ହବ ୱାଇ ଟା ଡେଡ ହେଇଯିବ ବା ସେଇଠୁ ମା ପେଟରୁ ହିଁ ଡେଡ ହେଇଯାଇଥିବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏକ୍ସ ଜିରୋ ରହିଲା ମାନେ ଏଟା ହବ କଣ ଫିମେଲ ହବ। ମେଲ ହେଲା ମାନେ ମା ପେଟରୁ ଡେଡ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର କେବେ ବି ମାନେ ସିଏ ମାନେ ବାର୍ଥ ହିଁ ହବନି। ଫିମେଲ ହବ, ଯଦି ଫିମେଲ ହେଲା ସେ ବାର୍ଥ ପରେ ତାର କଣ କଣ ସିମଟମ ଦେଖାଯିବ ବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ନା ମନେ ରଖ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ ବ୍ରେଷ୍ଟ, ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ ଏଗୁଡାକ ରହିବ। ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ ଟା କମନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିହେଲା। ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ, ଆଉ କଣ ଷ୍ଟେରାଇଲ ଫିମେଲ, ଷ୍ଟେରାଇଲ ଫିମେଲ ଇଏ ଗୋଟେ ହବ। ଷ୍ଟେରାଇଲ ଫିମେଲ ମାନେ କଣ ଫ୍ୟୁଚର ଫର୍ଟାଇଲ ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ କୋଉଥିରେ ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ରେ। ଆଉ କଣ କଣ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ଆଉ ରହିଲେ ତମର ମନେ ରଖ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ ଏବସେନ୍ସ, ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ ବି ଦେଖାଯିବନି। ଏବସେନ୍ସ ଅଫ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ ଗଲା। ତାପରେ ବ୍ରଡ ଚେଷ୍ଟ ହେଲା, ବ୍ରଡ ଚେଷ୍ଟ। ଆଉ କଣ ନା ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ୟା ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ।
ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖା ଯିବନି ଠିକ ଠାକ ର ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ ତ କମନ ଆଉ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ତ ତିନିଟା ଯାକ କହିଦେଲି ଡାଉନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଆଉ ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ନା କ୍ଲାଇନ ଫିଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ତମାନେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଥାଲାସେମିଆ ପଢିଲେ ସିକିଲ ସେଲ ଆନିମିଆ ପଢିଲେ ସିକିଲ ସେଲ ଆନିମିଆ ଥାଲାସେମିଆ ଆଉ ତମର କଣ ପଢିଲେ ନା ଡାଉନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କ୍ଲାଇନ ଫିଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଯଦି ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।